आप स्क्रीन पर ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये एक मुस्लिम लड़की है और एक गैर मुस्लिम के साथ चली जाती है। और देखिए वो इसके साथ क्या करता है कि इसको जानवर का गोश्त खिलाता है, सूअर का गोश्त खिलाता है। और हमारी ये वीडियो आप तमाम ही मुस्लिम बहनों के पास पहुंचा दें जो गैर मुस्लिमों के जाल में फंस जाती हैं और अपना ईमान खो देती हैं, इस्लाम छोड़ देती हैं। अल्लाह ताला का फ़रमान है वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु, कि जो इस्लाम के अलावा कोई दीन कबूल करेगा उसका दीन और उसका इस्लाम के अलावा कोई भी मज़हब कबूल नहीं किया जाएगा। उन तक ये बात पहुँचा दें, ये वीडियो पहुँचा दें। ঘুমাস তো খা খা গোশ খা গোশ খা কিসের অক্রে কিসের অক্রে তুই তোরে খাওয়া মই কালে দেখ ও মারাচ্ছিস তোমার লোকে বার্গার নিয়ে আসি ফুচকা খাও। কার না মিজাজ খারাপ হয় আল্লাহর বান্দিরে সকালবেলা টাইকে দিয়ে গেলাম, যেদিন ঘুম থেকে উঠতো আমি বাজার করে আসতেছি, আধার কার্ড করতে গেলাম, আইসে দিকে দরজা খোলা, ও ওর মতো শুয়ে গেছে, এত টাকা ডাকতেছি মানে কোনো কথাই নাই ওর। মানুষ রান্না বান্নার কোনো খবর নাই। হে কামিনা কামিনা হে কামিনা, দাদা তোর ঘুমানো দিচ্ছি আমি, দাদা বাজার নিয়েছি না, দাদা তোর ঘুমানো দিচ্ছি আমি, দাদা কষ্ট চাই না আমি এই জায়গায় তোরে আমি যে কি করবো অনেক ঠিক। দাঁড়া তোর আজকে গোছের মানে কাঁচা বোনা খাওয়ানো, সুন্দর পিস তোর কাঁচা বোনা খাওয়ানো, তারা কি দেখানো যায় তোর লবণ মাই।